ang ruta Port Puyuhon, Butuan City padung sa Nasibit agi sa Coastal Road. Ug asa posible nga mosumpay ang bridge gikan sa Maog Atbang sa Agusan River diri sa Pagatpatan. Kasunod si Mami, layo pa. Karon na ako sa Pagatpatan, pero diri sa bayad sa Daik agi. So, diri sa luyo sa Pagatpatan nga eskwelahan. Nay dalan padung sa Lumbukan, ay siminto na sa unahan. Diri ang supposed nga sumpay sa Maog na dihang Agusan River. Diha paluparan na tog drone. Hi Mami, wa man ka kasunod sa bike. Ayot mo. Morning. Layo pa kaya ang sumpay ano ito tas giyasan. Oh. Ako naman ang gitres gikas tagibo. So mauna ni ang view gikan sa drone nga camera. So facing east, no? Kanang bukid mo na ang parte nga musilang ang adlaw diri sa Butuan. So kung tan-aw nimo wa paggiklaro nga dalan labi na diri sa parte sa Maog atbang ni sa Agusan River, no? Wa pay dalan nga maingon natong sumpay sa Coastal Road. So di pud nato makita ani asa mo tabok sa Agusan River ang bag-o nga bridge unya. So muna ang dalan padung sa Lumbukan atong agian unya. So diri nga side mao na atong makita nga medyo murag na ay barge nga naka-dock diri sa Pagatpatan at bang sa Maog. So karon nagbike na ta padulong sa Lumbukan Bridge, no? Mo ni ang parte sa Pagatpatan na ay water reservoir. So diri mihunong na punta aron pagkuha og drone shot nga atong ipakita karon, no? Magtan-aw sa Agusan River dito sa Atbang, diri sa atong side pod sa Pagatpatan ug sa Lumbukan. So makita nato diri nga ang tubig gikan sa Agusan River ma-regulate pagsulod, no? Kay daw na may gate nga gihimo diri sa nga parte nga reservoir. So kini mao ni ang Agusan River ug ang Atbang kanang dalan gamay layo gyud kayo akong tan-aw na mao na ang dalan sa Giyasan. Kay kung padulong diri makita na nato dayon ang kadtong bridge nga nag-connect sa Giyasan townside kana mao na ang townside bridge nga mag-connect sa Giyasan sa townside aron duna na puy laing bridge padung sa sentro sa Agusan. Mao ni ang river nga amo ang giagian atong miagi, no? Nag-boat mi diha ug migawas mi diri sa baba sa Butuan Bay sa Agusan River paingon sa Magallanes dito nga side. Ug kini nga Atbang mao na ni ang mga island nga na-form sa sedimentation ug naa diha ang Masaw Port nga located sa Lumbukan. So mao na ang Agusan River on the left, mao ni ang Coastal Road on the right. Ato na ning giagian ganina, no? Gikan sa Pagatpatan. So elevated na siya nga road, no? Ug mura na siya dike lagi kay mura na siya nag-wall sa low area, land area gikan sa river aron way flooding. So nag-connect na siya dire kining atong gi-focus karon mao na pud ni ang dalan nga atong padungan going to Lumbukan. So mas nahuman na ni nga dalan ug ato ning i-focus adto ta makita nato ang Lumbukan Bridge. So mao ni ang atong gibike karon. Oh, gwapo na kayo, mao na ang Lumbukan Bridge. So, pagtabok ani naa na po'y parte diri sa Lumbukan to Masaw nga wala pa mahuman, no? Ato na ipakita karon. So, doon na pa'y gap diha nga gamay, mao nang dili pa makalusot, mao na nga kita mutuyok pa ta dito sa daan nga highway. Masaw, Coastal Road. Mao ni ang sapa nga wa pa masumpay aron sumpay diha sa Lumbukan nga Coastal Road padung sa Lumbukan Bridge.
Okay. So padayon ang atong pagbike, no, tabok aning dalan sa Ambago to Masaw. Tabok ta atong dalan og diri ta padulong kay adto ta padulong sa tulay nga gakonektar sa Masaw padung sa Abilan. So kini wala pa ni masugdi gani duna nay dalan, no, kini karon nga atong giagian pero wala pa siya masiminto gani duna nay mga sagbot pero gravel na siya. Suba sa bridge nga mag-connect sa Masaw padung sa Abilan. So di pa ta katabok diri mga bikers. Okay, so this is it. So nakaagi naman ta sa tulay po dito sa Abilan patabok sa Manapa, pero diri sa Masaw padung sa Abilan dili pa pwede. Okay, wala pa may bridge, so lahos ta sa Masaw seaside aron dito ta mo padayon pagbike. So morning niya padulong sa Abilan side sa Masaw Abilan Bridge. So shout out ni Pim Corilan nga mo'y gwardya sa Abilan nga side sa gi-construct nga bridge. So mao nang nakasulod ta, mao ni nga atong gisulod sa bike, no. Abilan side. So padayon ta og bike gikan sa Abilan Masaw soon to be bridge padong sa Abilan Manapa Bridge, no, mao ni siya nasugdan na. So kana nga dalan straight lang na siya, gravel na tanan, mga about 2 kilometers ang distansya. So niya na ta karon sa Abilan side pero sa Abilan Manapa Bridge nga gisugdan na og construct. Again, tungod kay dili man ta makaagi pa sa bike dito sa itukod nga bridge, migawas ta sa highway. So sa national highway ni aron makaabot ta didto sa Manapa na pod nga side, no, atong adtuon kadtong Abilan Manapa Bridge pero adto na ta magkuha sa Manapa side. So mao na ni ang seaside nga road padulong sa Manapa side nga bridge. So actually diri ra nga parte mo gawas to, wala pa'y dalan ang atbang sa Manapa nga side adto nga bridge. So kinahanglan nga arita sa so kanang left nga river mo na diha mo tabuk ang Abilan Manapa Bridge ug mao ni nga island sa Manapa, no, island siya or extension siya gikan sa mainland sa Manapa o gikuha na to og drone site. Milahos ta diri kay mao ni ang used to be nga bikean tumoy aron nga ang atong bike ikarga sa boat aron motabok padung sa Abilan. Kung naanay bridge dili na maoy mahitabo. So gitan-aw gikipakita na to ang dagat, no, kay mao ni ang part sa Manapa nga pagawas na sa dagat. So mao na ang atong giagian nga mao ni ang tumoy. So diri mao ni ang baba sa river padung sa dagat. So pasulod mao na ang river ug didto sa unahan sa layo atong i-try og focus mao na ang Abilan Manapa Bridge. So ganina diha ta nang nga dalan ato nang gipakita, no, nga straight lang na siya. Mao na siya ang dalan padulong didto sad sa atong giagian. Giduol gid nato nga Masaw Abilan Bridge construction. So niata atong gipakita ang unsa kadako ang Abilan nga side, no, og while kita nga nagkuha naata diri sa Manapa nga side. So coastal area, seaside, seashore. So grabe ang kataas sa beach line, no, gikan sa Manapa pa, Abilan pa hangtod sa Masaw. So didto far mo na ang sa Butuan area. So padayon tag-agi sa coastal road, no, from Manapa kini padong na ni sa Nasipit. Kining stretch sa coastal road is well paved na gini siya, no, ug imong tan-awon siminto na ni tanan hangtod nga moabot ka sa Nasipit. Pero ang didto sa Pikas, no, ato nagian mga gravel pa siya, wala pa gyud siya masiminto. Gani kung motabok tag sa Agusan River, kung maghisgot na tag sa maog nga part, wala pay road. Wala pa, no, putol-putol pa. Doon na yung mga 1 kilometer sa Giasan sa Magallanes, putol na sad.
padung sa Kabkabon ug Tagibo na pod ang simento. So niya na ta sa kinabhangan nga bridge unya kini parte na ni sa nasipit ug makita ni simento na gyud siya tanan. Pasaka na punta sa bridge dapit sa San Roque, no? Mao na ni ang bridge sa San Roque. Duol na ni sa punta na gyud ni siya aron nga mo abot kita ngadto sa sentro sa nasipit. Gani ang atong makita nga kini nga pasaka nga parte sa dalan padulong na ni sa sentro inig ampa na to dito sa ibabaw mao na ang area duol sa Nasipit Municipal Hall, no? So mao na ang ahon nga part kini Nasipit Port na sad ni nga parte atong ni nga maagian kay ang atong exit ani is National Highway gihapon, no? Human aning Nasipit Port mugawas ta didto sa highway. Kini mao na ni ang pagawas sa highway. So ang akong pabalik mahimong gihapon siya nga loop tungod kay ang akong pabalik nga ruta from Nasipit to Butuan City is through the National Highway na. So kini balik na abot na ta sa Butuan City.